नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ नवेम्बर मास 12 तारिख बुधवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर पर आसतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। एमिते प्रतिदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे आसतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, राशन कार्ड को नहीं आसला बड़ खबर। आउ जीवाको पड़ोनी सरकारी ऑफिस, घर बसी पाइबे मागेणा चाउल। सेपटे देशर प्रत्येक नागरिक को खाद्य सुरक्षा आईन अधीन खाद्य जोगाई देवाक केंद्र सरकार अनेक योजना प्रणयन करिसेंती। एही सुविधा पाइबाकू राशन कार्ड एक गुरुत्वपूर्ण दस्तावेज भाव परिगणित होता है। आपण मानक भितर अनेक जनक निकट राशन कार्ड थिला बेली अनेक जन नुआ करी ही कार्ड आवेदन करने को चाहूथिबे। तेबे बारंबार विभिन्न जगह को दौड़िबा पर मध्य आपको सफलता मिल पारिनी कि तेबे चिंता करंतु नहीं, कारण वर्तमान आपण उमंग आप जरिए नुआ करी राशन कार्ड पे आवेदन करि परिबे, जेउथिरे आपनको आ कोनोसी स्थान रे घंटा घंटा समय बर्बाद करिबार आवश्यकता नहीं। आपण नुआ कार्ड पे आवेदन कले सीधा सड़क ही योजना रे शामिल होई परिबे। परवर्ती खबर, आसंता डिसेंबर 17 ओटीटी परीक्षा। ओडिशा शिक्षक योग्यता परीक्षा ओटीटी 2025 डिसेंबर 17 अनुष्ठित हेबो। एने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ओडिशा आज सूचना देइछि। ओडिशा ओटीटी 2025 परीक्षा संपर्क री एक विज्ञप्ति जारी करिछि ओडिशा बीएसई। एवं डिसेंबर 17 दुईटी शिफ्ट रे योग्यता प्रार्थी माने परीक्षा देबे। बोर्ड अनुसार योग्य एवं आग्रही प्रार्थी माने आज ठारू केवल www.bseodisha.ac.in री ऑनलाइन रे आवेदन करि परिबे। एवं ओटीटी 2025 फॉर्म पूरण नवेम्बर 25 मध्यरात्रि पर्यंत जारी रहिबो। ऑनलाइन पंजीकरण पर पर्यायक्रम निर्देशावली, प्रार्थी प्रयोज्यता एवं योग्यता मानदंड संबलित निर्देशावली, पाठ्यक्रम बा सिलेबस एवं यार स्ट्रक्चर एवं कंटिन्यूटी सर्टिफिकेट पर फॉर्मेट वेबसाइट उपलब्ध। ओटीटी परीक्षा एडमिट कार्ड डिसेंबर 10 तारिख उपलब्ध हेबो। एवं परीक्षा डिसेंबर 17 तारिख रे दुईटी शिफ्ट रे पेपर 1 सकाळ 9टा ठारू 11:30 एवं पेपर 2 अपराह्न 2टा ठारू 4:30 पर्यंत अनुष्ठित हेबो। परवर्ती खबर, पुणी उपर मुहला सुना एवं रूपा दर। गहना किनिबा पूर्व नजर पकांतु केउं सहर केते रहिछि सुना दर। तेबे जदि आपण आज सुना किनिबा को चाहुछन्ति बा योजना करिसन्ति, तेबे प्रथमे जानि नियंतु आजिर सुना दर। आज भारतीय बजार रे 24 कैरेट सुना दर 1,26,280 टंका रहिछि। सेहीपरि 22 कैरेट सुना दर 1,15,750 टंका छुईछि। सेहीपरि राजधानी भुवनेश्वर 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,26,280 टंका रही बेली 22 कैरेट सुनार मूल्य 1,15,750 टंका को पहुंची। सेहीपरि मुंबई रे 24 कैरेटर मूल्य 1,26,280 टंका और 22 कैरेटर मूल्य 1,15,750 टंका रही। नुआ दिल्ली 24 कैरेट 1,26,430 टंका और 22 कैरेटर मूल्य 1,15,900 टंका रही। सेहीपरि दक्षिण भारतर प्रमुख सहर चेन्नई रे 24 कैरेट सुनार मूल्य 1,27,640 टंका थिला बेली 22 कैरेटर सुनार मूल्य 1,70,000 टंका रही। आउ अन्यपटे रूपा मूल्य किलो पिछा 1,60,000 टंका होइछि। परवर्ती खबर, पीतवास पंडा हत्या प्रसंग। हाईकोर्ट रे हाजर होई क्षमा मागिले ब्रह्मपुर एसपी। सेपटे वरिष्ठ बीजेपी नेता पीतवास पंडा हत्या मामलारी विवादीय बयान देवा प्रसंग में अवशेष हाईकोर्ट रे निःशर्त क्षमा प्रार्थना करिसेंती ब्रह्मपुर एसपी डॉक्टर सरवणा विवेक। यापर विरुद्ध में अदालत रे मामला न चलाइबाकू ओडिशा उच्च न्यायालय निर्देश देइछंती। सूचनायोग्य राज्य आईनजीवी परिषद सदस्य तथा वरिष्ठ बीजेपी नेता पीतवास पंडा हत्या मामलारी एसपी गणमाध्यम रे देइथिबा बयान रे हाईकोर्ट रे विचाराधीन ब्रह्मपुर विधानसभा आसन संपर्कित निर्वाचनी मोकदमा संक्रांत रे देइथिबा टिप्पणी पे एभली परिस्थिति सृष्टि होइथिला। हाईकोर्ट यह प्रसंग को गुरुत्वर सहित ग्रहण करने सहित ब्रह्मपुर एसपी निकट स्पष्टीकरण लोड़ी जे केउं परिस्थिति और केउं कारण एसपी एपरी वक्तव्य देइथिले से नहीं स्पष्टीकरण रखा को निर्देश दि जाइथिला। विशेषकर हाईकोर्ट शुणुथिबा निर्वाचन मोकदमा प्रसंग में उल्लेख करी एसपी केउं स्थिति रे एपरी वक्तव्य रखिथिले और एपरी आचरण को अदालत अवमानना भावे काहेकि ग्रहण करा न जिवो से नहीं स्पष्टीकरण देबाको हाईकोर्ट कहिथिले। परवर्ती खबर, टैरिफ हटाई देबे ट्रंप। भारत को नहीं ट्रंप बड़ बयान। सेपटे अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप भारत उपर टैरिफ ह्रास करने संकेत देइछंती। से भारत सहित वाणिज्य चुक्ति उपर मध्य एक अपडेट प्रदान करिसेंती। राष्ट्रपति ट्रंप कहिसेंती जे रूस सहित तैल वाणिज्य जोगु भारत उच्च टैरिफ रे पड़िछि।
କିନ୍ତୁ ସେ ରୁଷ ସହିତ ତୈଳ ବାଣିଜ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ କହିଲେ ତୈଳ ବାଣିଜ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ତେଣୁ ସେ ଟାରିଫ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଉଭୟ ଦେଶ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଝିଅ ହେଲେ ମିଳିବ ଟଙ୍କା, ସରକାର ଆଣିଲେ ବଡ଼ ଯୋଜନା। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଝିଅମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ବାଳିକା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଚଲାନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଝିଅ ଜନ୍ମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବା ଏବଂ ବାଲ୍ୟ ବିବାହର କୁପ୍ରଥାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବହୁତ ଦିନ ଧରି ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦେଶର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନିରନ୍ତର ଶିକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ବାଳିକା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ। ଏହି ବାଳିକା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 1997 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ସରକାର ମାଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତଥାପି ଏହା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଥମରୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ 300 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 500 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ 600 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ 700 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ 800 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଆଉ ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ 1000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ତେବେ ବିଶେଷ ସୂଚନା ରହିଛି, ଏହାକୁ କେବଳ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପରଲୋକରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବଲିଉଡରେ ଶୋକର ଛାୟା। ସେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି। 89 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ଖବର ପୁରା ସିନେ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଅସୁବିଧା ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ସୋମବାର ମୁମ୍ବାଇରେ ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ମାତ୍ରେ ପୁରା ବଲିଉଡରେ ନୀରବତା ଖେଳିଗଲା। ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ବଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ଶାହରୁଖ ଖାନ, ସଲମାନ ଖାନ ଏବଂ ଅଭିନେତା ଗୋବିନ୍ଦା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। କାରଣ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାର ସବୁଠାରୁ ସମ୍ମାନିତ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ ତାରକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଥିଲେ। 7 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ସେ 300ରୁ ଅଧିକ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବା ପରଠାରୁ ସମଗ୍ର ଦେଓଲ ପରିବାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ସସ୍ପେଣ୍ଡ। ସେପଟେ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ମଙ୍ଗଳବାର ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି 46 ନମ୍ବର ବୁଥର ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ସନ୍ଦୀପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସନ୍ଦୀପ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ଗୋପନୀୟତା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ସକାଳେ ମତଦାନ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସରଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କୁଳିଆବନ୍ଧ 36 ନମ୍ବର ବୁଥରେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ଧନଞ୍ଜୟ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସସ୍ପେଣ୍ଡ ପରେ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ମତଦାନ ବେଳେ ଗୋପନୀୟତା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଭୋଟିଂ ଚାଲିଛି, ସିସିଟିଭିରେ ମନିଟର କରୁଛୁ। ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏଯାବତ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆସିନି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସୌମ୍ୟା ସ୍ୱାମୀନାଥନ। ସେପଟେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥା ଏମ୍ଏସ୍ ସ୍ୱାମୀନାଥନ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଡକ୍ଟର ସୌମ୍ୟା ସ୍ୱାମୀନାଥନ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନବୀନ ନିବାସରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ଡକ୍ଟର ସ୍ୱାମୀନାଥନ ଓଡ଼ିଶାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବିଶେଷ କରି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ପଦକ୍ଷେପର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବା ସହିତ ଜନଜାତୀୟ ବର୍ଗର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶରେ ସହାୟତା ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମିଶନ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶାର ମାଆମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ସହିତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଉଛି ବୋଲି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏମ୍ଏସ୍ ସ୍ୱାମୀନାଥନଙ୍କ ଫାଉଣ୍ଡେସନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଡକ୍ଟର ସୌମ୍ୟା ସ୍ୱାମୀନାଥନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଭେଷଜ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଓ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଖ୍ୟାତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥା ସବୁଜ ବିପ୍ଳବର ଜନକ ସ୍ୱର୍ଗତ ଡକ୍ଟର ଏମ୍ଏସ୍ ସ୍ୱାମୀନାଥନଙ୍କ କନ୍ୟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀ। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି। କାରଣ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହି ମାମଲାରେ 114 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଜେଲ୍ ଯାଇ ଜାମିନରେ ଆସିଛନ୍ତି। ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ଓ ମୁନା ମହାନ୍ତି ଗିରଫ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29 ତାରିଖରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ 114 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ 3 ଜଣ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା 3ଟି ବସ୍ ଅଟକାଇବା ପରେ ଏହି ଠକେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ତେବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏହି ରାକେଟର ଶଙ୍କର 2 ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ମୁନା ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମହାରଣା ଓରଫ ରିଙ୍କୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା।
गोटे दिन पर आउ 4 जन अभियुक्त प्रियदर्शनी सामल टी अभिमन्यु दोरा अरविंद दास एवं विश्वरंजन बेहेरा को गिरफ्त करथिला जो माने कि एजेंट थिले एवं शंकर द्वारा परिचालित सिंडिकेटर अंश थिले। परवर्ती खबर सावधान ओडिशा कारण आज सकाळे घन कुहुड़ धला चादररी घोड़े होई रहिथिला कोरापुट और सुंदरगढ़ सहर। आभ्यंतरीण ओडिशार किछि स्थान रे भी थिला कुहुड़ आस्तरण। एपटे आभ्यंतरीण और दक्षिण उपकूल ओडिशार सर्वनिम्न तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री कमिथिला बेले दक्षिण आभ्यंतरीण ओडिशार रातिर पारद 2 डिग्री बढ़िछि। आभ्यंतरीण ओडिशार किछि सहर रातिर तापमात्रा स्वाभाविक ठारू 7 डिग्री पर्यंत कम रहिथिबा पाणीपाग विज्ञान केन्द्र कहिछि। दारिंगबाड़ रे गतकाली रातिर पारद स्तर 10 डिग्री तलकू खसी 9.5 डिग्री रे पहुंचीथिला। पछकु पछ फुलबाणी 11 डिग्री, झारसुगुड़ा 11.1 डिग्री, भद्रक 11.4 डिग्री, राउरकेला 12.9 डिग्री, कोरापुट 13 डिग्री, सुंदरगढ़ 13.2 डिग्री, केन्दुझर 13.4 डिग्री, ढेंकानाल और अनुगुल 13.6 डिग्री थिला। मोट उपरे 12 सहर तापमात्रा 15 डिग्री तलकू खसीछि। आसंता काली मध्य राज्यर झारसुगुड़ा, कंधमाल और सुंदरगढ़ जिले में शीतलहरी प्रभावित हो पारे। परवर्ती खबर दिल्ली विस्फोरण पर सजग ओडिशा सारा राज्य हाई अलर्ट। सेपटे दिल्ली रे विस्फोरण पर रेल स्टेशन, विमान बंदर, पर्यटन स्थल को जगेछि पुलिस। बालीजात्रा रे कड़ा सुरक्षा करा जाउथिला बेले समुद्र रे पइंतरा मारुछन्ते सुरक्षाकर्मी। पुलिस विभाग सहित आलोचना करा जाय समस्त जगह सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करा जायछि। पुरी श्रीमंदिर पर स्वतंत्र भाव में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा जायछि। बड़दाण्ड और बेलाभूमि को जगिछन्ते पुलिस। समस्त रेल स्टेशन, विमान बंदर सुरक्षा को बढ़ा जायछि। पर्यटन स्थल और स्थपति निकट जिला प्रशासन सहयोग में सुरक्षा बढ़ा सह चेकिंग को जोरदार करा जायछि। आउ संवेदनशील अंचल एंटी टेरर स्क्वाड पइंतरा मारुछि।